Nag-aabang tayo guys ng mga YB natin, pinatos natin sa sa malapit lang sa Navitas. Yung pinsan natin yung nagtos doon na si John Ray Rugar. Yung lock name niya ay Ray Rex. Yan na sila. Yan na sila guys, galing tos sa malapit lang Navitas. Yan na guys. Yan na. Mga YB natin yan. Ara. Dang ro. Yat gaya box ra ya. Buti ra atending box. Ara tara box yo. Ya kalang. Ara. Kanya ro. Ay, dibuksan kami na mata. Meron. Aduh. Di. Saan dibuksan? Papiyak na, piyak. Yog lang. Bilang buи. Bilang bui. Buga. Kalat ah. Taas man. Boleh kan boleh.